sholat Idul Fitri dilaksanakan di lapangan Desa Dhuwur. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu muslimin muslimat warga Desa Dhuwur dan sekitarnya yang masih di perjalanan atau di rumah, kami mohon untuk bisa segera menuju ke lapangan Desa Dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ilaha illallah, untuk saf minta tolong yang depan yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Untuk alas kaki atau sandal monggo bisa dibawa diletakkan di dekat tempat yang diduduki. Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Monggo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takmir Masjid Nur Huda, minta tolong tiket bisa dibawa ke lapangan. Sekali lagi untuk takmir Masjid Barokah Gondangsari, tiket minta tolong juga bisa dibawa ke lapangan. Monggo untuk panitia. Bapak Ibu muslimin muslimat yang sudah hadir di lapangan, kami mohon untuk bisa duduk menempatkan diri di saf depan yang masih kosong. Monggo silakan yang saf depan yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian monggo kita perbanyak takbir bersama-sama. Allahu Akbar, walillahil hamd. Monggo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dengan imam dan khatib beliau Bapak Ustadz Ridwan Ahmad Miralbe, beliau pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah Polokarto Sukoharjo. Insyaallah nanti sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Oleh karena itu Bapak Ibu muslimin muslimat yang masih ada di rumah, kami mohon untuk bisa segera menuju ke lapangan Desa Dhuwur. Begitupun juga untuk Bapak Ibu muslimin muslimat yang dalam perjalanan bisa untuk segera menuju ke lapangan Desa Dhuwur.
Untuk Bapak Ibu muslimin muslimat yang sudah ada di lapangan, kami mohon untuk bisa menempatkan diri di saf bagian depan yang masih kosong. Minta tolong saf yang depan yang masih kosong untuk bisa ditempati terlebih dahulu. Monggo saf-saf yang masih kosong di depan bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian yang sudah ada di lapangan, monggo takbir bersama-sama. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil Monggo hamd. takbir bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Monggo sandal bisa dibawa didekatkan di dekat tempat yang akan diduduki. Monggo sandal atau alas kaki bisa dibawa diletakkan di dekat tempat yang ditempati atau diduduki. Monggo depan diisi terlebih dahulu saf yang depan. Monggo ya, yang masih ada di sekitar lapangan, Bapak Ibu muslimin muslimat, kami mohon untuk bisa segera menempatkan diri di saf yang sudah disediakan. Kami mohon yang bagian depan yang masih kosong untuk bisa diisi terlebih dahulu. Yang sudah ada di lapangan, monggo takbir bersama-sama. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. Monggo takbir sareng-sareng. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Monggo yang sudah di lapangan, kami mohon dengan sangat untuk bisa menempatkan diri di saf yang sudah disediakan. Mohon diutamakan, didahulukan di saf-saf depan yang masih kosong. Sekali lagi, muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik, monggo yang saf depannya masih kosong, minta tolong untuk bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian monggo nanti takbir bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon perhatian sebentar untuk jamaah putra yang masih berdiri, mohon segera menempatkan diri ke sop belakang sebelah selatan, masih ada. Monggo yang bertugas untuk ambong tamu bisa dibantu dikondisikan segera menempatkan diri di sop yang masih kosong karena masih banyak yang berdiri. Kemudian untuk jamaah putri nanti tolong sebelum dimulai ditata yang rapi, nanti dikomando kalau sudah siap supaya sop lebih lurus, lebih rapat, lebih rapi. Demikian bagi yang sudah duduk, mohon untuk bertakbir mengagungkan nama Allah. Jangan berbicara yang lain. Ini adalah waktu yang paling pas untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon perhatian, untuk sholat id akan dimulai 5 menit lagi, jam 6:30 pas. Yaitu yang masih perjalanan atau yang masih berada di gerbang, silahkan segera menempatkan diri ke shop atau di barisan belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. As-salatu sunatan Idul Fitri rahimakumullah. As-salatu sunatan Idul Fitri illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tugas bagian belakang, bagaimana kondisi barisan belakang? Oke, Putri. Ya, sekali lagi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Shaf diluruskan, dirapatkan, lurus dan dapatnya shaf bagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Mari silahkan, bila mana mendapati depan, samping kanan, samping kiri kosong, jangan terpatok pada sajadahnya pribadi. Silahkan isi kekosongan shaf tersebut, karena lurus dan tempatnya shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Sholat Aid dilaksanakan dengan rakaat pertama 7 kali takbiratul ihram dan rakaat kedua dengan 5 takbiratul ihram. Bismillah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. معاشر المسلمين، أوصيني وإياكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditandainya terbenamnya matahari pada hari Ahad 30 Maret 2025 memasuki waktu maghrib. Usai sudah perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tanah lapang, tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan asma Allah, bertakbir. Tidak hanya kita, tetapi takbir yang dilantunkan oleh jutaan kaum muslimin di luar sana. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, telah kita selesaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Dan pada pagi hari ini kita dianjurkan untuk berbahagia, bersama-sama melantunkan takbir memuji asma Allah sebagai tanda syukur kita, sebagai bentuk kemenangan kita menahan hawa nafsu kita, berjuang untuk menegakkan ibadah kita selama kurang lebih 30 hari lamanya. Maka ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah, maka mari pada pagi hari ini khatib mengajak kepada kaum muslimin seluruhnya untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah hingga yaumul qiyamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, hari raya Idul Fitri mendatangkan kegembiraan di hati. Syariat Islam memerintahkan kita untuk bergembira, bersuka cita atas datangnya bulan Syawal setelah sebulan penuh kita ditempa dalam bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Di antara wujud kegembiraan itu adalah syariat Islam melarang kita hari ini untuk berpuasa. Kita dianjurkan pada hari ini untuk makan dan minum. Di sisi lain ada rasa khawatir ma'asyiral muslimin, rasa cemas dalam hati kita, yaitu khawatir apabila ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama sebulan penuh di dalam bulan Ramadan belum sempurna, belum maksimal, belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sedikit banyak ada rasa dalam hati kita dengan kualitas dan kuantitas amal ibadah yang kita hanya seperti itu. Apakah Allah Ta'ala berkenan untuk menerimanya, meridhoinya, dan membalasnya dengan balasan yang terbaik? Mengingat banyak dalam hadis diceritakan bahwa saat menaiki 3 anak tangga pada saat Idul Fitri, Rasulullah SAW mengamini ketika beliau menaiki setiap anak tangga ke atas mimbar. Salah satu di antara apa yang diamini oleh Rasulullah SAW pada saat itu, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ketika engkau naik ke atas mimbar engkau mengucapkan amin, amin, dan amin?" Rasulullah SAW kemudian menjawab apa yang ditanya oleh para sahabat. Salah satu di antara 3 hal yang diamini oleh Rasulullah SAW,
ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Semoga kehinaan menimpa seorang di antara kalian yang datang olehnya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan telah selesai sementara ia belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanu fiddin, azaniyallahu wa iyyakum. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak awal bulan Syawal ini kita wajib berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan kemarin. Namun jangan sampai kita meyakini diri kita di bulan Syawal ini menjadi manusia yang suci, manusia yang bersih tanpa memiliki dosa dan kesalahan sama sekali. Jangan sampai setan berhasil menjebak kita untuk memiliki perasaan yang seperti itu. Sifat para nabi dan orang-orang soleh adalah rajin melakukan amal kebaikan, namun mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebagaimana digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-57 sampai dengan ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut azab Rabb-Nya, orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya, orang yang tidak mempersekutukan Rabb-Nya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan makna ayat di atas kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat di atas? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai putri as-Siddiq, orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang rajin mengerjakan puasa, mereka rajin mengerjakan salat, dan mereka rajin mengerjakan sedekah. Lalu mereka khawatir apabila Allah tidak menerima amal kebaikan mereka. Adapun sifat orang-orang munafik adalah malas melakukan amal-amal kebaikan, rajin berbuat dosa, disertai rasa percaya diri seolah Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ahwanu fid din, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan penuh kita telah dibina, dididik dan disekolahkan dalam madrasah Ramadan. Maka di awal bulan Syawal ini kita layak bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah mendapatkan pembinaan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Sudahkah kita berhasil meraih predikat takwa yang sesungguhnya? Apakah ketakwaan dan semangat dalam kita melaksanakan ibadah mampu kita pertahankan di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya? Introspeksi ini sangat perlu dilakukan agar semua hal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa dampak positif apapun dalam kehidupan keseharian. Maka ma'asyiral muslimin arsyadan wa arsadakumullah, jika sebuah amal ketaatan dilakukan seorang hamba dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bisa diketahui dari buah setelah ia beramal.
Jika setelah ia melakukan amal kebaikan, ia semakin bersemangat dalam melakukan amal kebaikan, maka pertanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Syakur, Maha berterima kasih dan Maha memberi balasan. Jika hambanya melakukan sebuah amal kebaikan, niscaya Allah berterima kasih kepadanya dan membalasnya dengan memudahkan seorang hamba untuk melakukan amal-amal kebaikan selanjutnya. Dalam hal ini para salafus saleh mengatakan, inna min sawabil hasanati hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ati ba'daha. Sesungguhnya di antara pahala amal kebaikan adalah mampu melakukan amal kebaikan sesudahnya, dan sesungguhnya di antara balasan amal keburukan adalah melakukan amal keburukan sesudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang berkelanjutan disebut dengan istiqamah. Dalam bulan Syawal ini ada, dan 10 bulan setelahnya sampai datangnya bulan Ramadan tahun depan, kita harus membulatkan niat kita dan saling menasihati satu sama lainnya untuk bisa menjaga istiqamah ibadah pasca Ramadan, untuk bisa melanjutkan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Meskipun mungkin secara kualitas dan kuantitas tidak sebagus bagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nabi SAW telah mengingatkan kita semua dengan sabdanya, ahabbul amali ilallahi mada wa ma alaihi sahibuh wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan pelakunya secara terus-menerus, continue, meskipun kuantitasnya sangat sedikit. Teruslah menunaikan salat wajib, ma'asyiral muslimin. Teruslah kita melaksanakan salat wajib kita, menjaga apa yang sunnah dan menjauhi apa yang haram, mengerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu, mengajak orang di sekitar kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, menjaga sholat sunnah rawatibnya, terus senantiasa melaksanakan qiyamul lail, bertilawah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat tahajud meski hanya 2 rakaat dengan 1 kali witir. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Demikianlah materi khutbah Jumat Idul Fitri 1446 Hijriah ini kami sampaikan. Semoga kita semua bisa melaksanakan amal ibadah yang wajib dan menjaganya terus menerus sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Yang demikian ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kualitas kita tidak sama persis sebagaimana yang kita lakukan secara totalitas di bulan Ramadan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنة الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.